رئیس پیشین کمیته پارلمانی برای یک ایران دموکراتیک در مجلس فرانسه: من زنان متعددی را دیدم که به رغم خطر جانی در برابر ستم زن ستیزانه و جنایتکارانه رژیمی قیام کرده‌اند که اولین قربانیان آن هستند. امید زنان و مردانی که دیروز و امروز برای آزادی به پا خاسته‌اند در برنامه خانم مریم رجوی تجسم یافته است. Bonjour à tous. Madame la Présidente, chère Mariam Rajavi, Mesdames et Messieurs, chères Iraniennes, chers Iraniens, durant les 5 années de mandat de député que j'ai exercé de 2017 à 2022, j'ai eu l'honneur de présider le comité parlementaire pour un Iran démocratique. À l'occasion de la conférence de ce jour, en soutien aux femmes iraniennes et à leur combat pour la liberté, j'ai souhaité venir témoigner de mon soutien toujours entier aux partisans d'un Iran libre et démocratique. À l'occasion de multiples meetings, colloques et rencontres auxquels j'ai pris part durant mon mandat, aux côtés de spécialistes des questions iraniennes, j'ai beaucoup appris sur le caractère belliciste et irréformable du régime théocratique actuel. Mais également, j'ai beaucoup appris des femmes et des hommes de la résistance iranienne, que ce soit en France ou à Ashraf en Albanie. J'ai appris à travers eux que le besoin de justice ne meurt pas et que plus de 30 ans après le massacre des prisonniers politiques des Moudjahidines du peuple en 1988, la justice est toujours réclamée et qu'elle doit être rendue. J'ai appris des témoignages des rescapés des géoles iraniennes que les tortures physiques et psychologiques qu'ils ont subies les ont conduits à donner le reste de leur vie à la résistance. J'ai vu par ailleurs, à travers de nombreuses vidéos, comment, en Iran, les femmes et les hommes dénoncent les priorités politiques du régime qui sont conduites au dépit et aux dépens, plutôt, de la population, d'un tiers vit désormais dans la pauvreté. J'ai vu encore ces femmes, nombreuses, s'élever au péril de leur vie contre l'oppression misogyne et criminelle de ce régime, dont elles sont les premières victimes. À elles, tout particulièrement, j'adresse tout mon soutien et je salue leur courage immense. Pour les femmes et les hommes qui, hier comme aujourd'hui, s'engagent pour la liberté, un espoir existe. À vos côtés, je veux croire à l'avènement proche d'un Iran où l'État se construira séparément de la religion, où les élections seront libres, où la peine de mort sera abolie, où la paix sera recherchée et où les femmes seront libres de vivre leur vie. Femmes, vie, liberté, résistance. الفرید یلینک برنده جایزه نوبل ادبیات 2004 اتریش. مردم ایران به طور حتم می توانند خودشان را از شر این غاصبان بنیادگرا رها کنند. قویاً امیدوارم این رژیم استبدادی هرچه زودتر سقوط کند. خانم یلینک نویسنده رمان، نمایشنامه نویس و شاعر نامدار اتریشی است که به خاطر آثارش برنده جوایز متعددی شده است. یکی از موضوعات آثار او ستم و تبعیض علیه زنان و مرد سالاری در جامعه است. او در سال 2004 برنده جایزه نوبل ادبیات شد
و کمیته نوبل درباره علت اهدای این جایزه نوشت: به خاطر جریان موسیقایی صداها و ضد صداهایش در رمان‌ها و نمایشنامه‌هایی که با غیرت زبانی خارق العاده‌ای پوچ بودن کلیشه‌های جامعه و قدرت انقیادی ناشی از آنها را آشکار می‌سازد. Das totalitäre Regime, das den Iran zurzeit anführt, scheint zu glauben, mit Propaganda alles erreichen zu können. Seine politische Führung will der Welt weismachen, sie spreche im Auftrag des gesamten Iran. Die Volkesstimme ist selbstverständlich Gottes Stimme, womit die Führer des Landes wohl aggressive Propaganda und Volksverhetzung unter Berufung auf einen angeblich gerechten Gott meinen, den sie aber in Wirklichkeit verhöhnen. Damit wollen sie gleichzeitig jede menschliche und zivilisatorische Norm außer Kraft setzen, weil es keine Berufung gegen das gibt, was sie propagieren. Während man Rechtschaffenheit und die Einhaltung internationaler Normen nach außen hin ständig mit der Miene des Frömmlers behauptet. Die politischen Führer leben von Drohungen gegen Frauen, denen das Kopftuch verrutscht, oder da kann man auch 16-jährige Mädchen erschlagen. Das scheint gottgefällig zu sein. Und diese Führer lassen es mit Drohungen und Ausfällen, als wären die nicht schon schlimm genug, noch nicht bewenden. Sie verhängen die Todesstrafe gegen friedliche Demonstranten, sowie ein militärischer Schlag gegen den Iran ausgeschlossen werden muss, weil die Bevölkerung sich von seinen schiitisch-fundamentalistischen Usurpatoren mit Sicherheit selbst befreien wird können. So sehr hoffe ich, dass dieses totalitäre Regime, das sich, wie alle totalitären Regime, auf eine Massenbasis zu stützen behauptet, die mir aber immer brüchiger erscheint, möglichst bald implodieren, von innen her zusammenstürzen wird. Ein System, das sich in großen Teilen gegen die eigenen Bürger richtet, hat kein Recht, weiter zu bestehen.